Meghalaya ahoyalong choma ngatum ingnam ke paru dobe sangse. Jenu Vlogs pen recruit solangsun kahumridam. BJP Kisan Morcha nilib mondol pen hiruya theke ron. KAC pen ke claim nang chiakam rong asar pimaratum claim rong. Kardom nili delika sabirta thanbang phi samiros ming tipi. Pinia bertang tot pen archiponik tha. West Karbiang long arlo hamren pen kilometer plikap anbak kahelo Meghalaya ahoy kedai chomang atum jopedap Karbiang long inam ke paru tirlap anpen lo. Laso teng pulote kilir seng ingnam kivir de jang ring thetan lo. Lapen itima delikas apirang kirim tali tum long lo churulo. Lapen itima rong arlo ap kaprek angtan state pen itima long nang iklem lake lahai nang itum thailong lo. Lapen nilitum long joy pen ladak det la pugoli aprang ladake itima rong barim lo Kristian ki mancing anim lo dakhelo. Nilika general secretary nonta ni general secretary itum era chipuri pen sebang lo churulo amasin itum bang lahai aspona jithailong lo amasin itum bang pherangki atum phani tum chipha lo. Langkirai rong amikar planning rong hipen kaning jeke laso puthak jentia chomanga rong asarapan pachini sikham khelo. Sitakai teng amangsi ingnam ke paru asai ington telang. KAC pen laso puthak sai deng serak nang puputa rong hiasang hopen chuning ripon. Langhem phi pen delika sapherangke honor son timung. Amasin litum chingwai pensi kangbora pangaba kangbora tali tum sithi pilo piklem pedalo piklem pedat pen aputhot pini tuwe alom pen ke khubor long si pini ni tum dak chiwang thulo itima rat pen chiwang thulo passport lahai hilo laso thing ke Meghalaya se ponji lake koila se pimanji hogwai ka supply lake kapek angtan ke ponji pansi dapan se alason se ale nang chian bom lo apot nili tum dak rong rat pen nili hin rong hin pen nili lam ki pidunje bangke immediately pen ranger hamren pen kilometer fliket dolang lapen pini pinap ni pen mat live with police pen ki bangi phansi ni tum so dak pen pachini pon lo till asorta non election se aprang jong se lahaya sport inquiry re administrative phanang toite polote nilitum ta vote apartment on nilitum chingwa nang ko gi pinap nilitum rong committee duji la rong committee gi do pen nilitum dapasi tum decision and ponpo lapen jongse non kiwang ji ani enta action and thelang polote nilitum phanang thandang non nilitum ke dak kidu nang ji ma kidu nang nema non manang thandang on pusi nilitum rong arat ahoi pen nili jongjong secretary hoi ni ngak klong pen ban ning ki thia lam besi nili asolam ningi lo jongse pinap de golom laso wang wedet nang chilang ledet laso ni spisi wang wedet pote so dak penilitum chingsai ponji jongse laso jongse non immediately wang we pote itum kachingsai sigjik pesi itum dak chingsai ningi thi pesi nidi ga chero i chitu prup tamen itum ke chidandun po apot na tum non piprap jing pensi nilitum molong wang nang po jong si wang wedet pulote nalitum panta nilitum isia lo nang piji do nang ima do nang nema lake nalitum si chini lo pilar penta dak ke kahilu se 4 kilometer suselang a langro yamen ke jango langroi jango hadak ke pilar boundary state pilar ke hadak sido lapen halake rong lo rong pen ke kilometer sin da belo lan se litum rong bang nang ke klem dak ke nilitum rong barim dailo litum langkiroi rong kachi sing chingadim lo la dak pensin itum Kristian anta di dak piman lo hongri dak dolo la penitum rong ni Kristian hongri chingrum pet pen itum pini ira chi phuri lo la dak kinitum pirangki tum pandai tum chupase dak nitum long lahai sport lahai ki claim apot itum rangchilang lo asi tum pini pen chumang pandai tum phlung ruk se pinap pen nosenang claim lang pulote nitum munit sta
forest ba police masih tum khodai pon det po pasi tume rong pen cerai pon det lo tum dake don pharohini ra don cap don cap lapen population ke bang pharot throk ra trong net cap langkero police ta la ke school lo dake ha men tu pen eta dak hello alangkero left right abang ke taparan pilo aprang ke umcheng era chumang ta dak sel bunai thap lo khanoli chumang ta dak budang thap lo lake nilong record do nili ha 1955 1947 langsung pen dak si tapat khandoli umcheng er la dak si langkero si budang thap lo dak ke karbi side se do umcheng er ke karbi side se do karbi side amat chumang dom bang ke therpo hapo hili kaman tari nu pak pen therpo nangkat umcheng er pa nangkat ruk lo langkero chidu lo langkero pen wang lo dak hello ke do dim dak pen ni tum dak pen sei rong chan lo don pharoni susai ni tum dak rong chipathe chukim lo men pu party ke LP school home do lanchot ampar ke polling station do lanchot ko ven pu party ni tum lo chi ni dim ke pachini la pulo non kidubang ma sarkar lata nitum bare nitum barbar nitum pilo barbar nitum campaign hote nitum Rina Baidu ta dak banglo itum amreng humusi sipuri amreng humusi Baidu ta dak campaign ta banglo lapen ani sihat la dak border alonang ke do kotana towar la langkero tu tapa la so towar ta litum chumang tum khang khaidun sei la su ta MLA mensing rong pe alang ta banglo alang ke bang ke chak te kang ke towar la hai ta litum no nawe asini tum bangalo no no mat piprap jingpen ni timolong lahaya a development border scheme aphan ni tumphan thitan a hormoni tumanang pitha ning thiklong hormu isia anoksa son isi noksa bote la songlong hello aprang congress sarkar hut SK Mondol ERO atum police outpost nangki biadim lo dakelo dakpen GPS kemarin ta nili masang chidon lo nili asut Congress ng silang secretary non tanili rongalong tanili secretary center secretary tanili klembom hala so dak GPS and hello choklo assign board tawan lo aman anta la so kam implement menet ku pipot ma kasi non prap jingpen la implement je phan nalitum RDP ra nilitum phanang jinsora nalitum theragrap pin pen nilitum phan nang chelang tha jong se nang chelang ledet pulote nilitum ta kopi ne citawar yok det po so ni tumara chatakan ke police non emergency aphan police packet special packet dak nang tuma arong arai mat nang bipo non anta la so pota awe la so border chairman itima sar Richard Hansi alang dadolo lapen itima MLA non sitting MLA sar Dr. Mensing Rongpi alang lita dolo lapen board minority chairman alang han tisu sangho alang lita dak dolo tapen osi atum hamrem ta latum ta alang litum malo ko nang dun lo lapen nun anta ni litum malo nga phan bang ke ardi nang pipedat associate tum chi theglong di pan irregular wang nang ji bupe regular eroi pen batahini batai thom lake forest ta wang nang ji la thingpi kang hu pina ta lata do lang ke roita lasi ladak ke border apot dak ke ilitum pan arni wang ta wang nei puitum pupe the eroi pen phongni phongthom ke nang chilang werangi pusin chun nang chuni Lakha Kripli Korkanthi MEC constituency arlo Mero Kroarong along kedo dikrut solang sunalong nongnam kache thangklong YouTuber Jenu vlog satum kahumri padopon apa sung lagi kak Jenu vlogs mate Generalson Hanse Biju Rongphar Sonjit Ronghang Lapen
Dhon Intiatum, Humri Dampen Mohor Chenepsi, Alang Litum YouTube channel along, Ansusi Kapachitang Ponji Apan, Bor Ipon Popusi, Jenu Vlog Sabutung Atum Pachinipon, Langhin Pendelika Sapirangke, Sarpin Pokro. BJP Nilip Mondal Asa Hemalong, BJP Kisan Morcha Nilip Mondal Pen, Piruyathia Chili, Keron Padopon. BJP Kisan Morcha Nilip Mondal Amaipu, Jitupon Thengal Kacharipon Amaelong, BJP Nilip Mondal Amaipu, Bapuram Teron Pen Chenglo, Ongdung BJP Asong Jatum Chitongdun. Chokihala Pendelika Sapirangke, Mongol Singh Tokbi. যিবিলাক খেতিৰ লগত জড়িত বিষয় আছে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি তেওঁলোকক আমি সমজাই দিছোঁ যেনিবা কিবা কিবি গুটিয়া হওক কিবা হওক চব্জি কিবা মূলা হওক ৰাই হওক কিবা গুটি চুটি আহিলে তেওঁলোকক আমি খেতিয়কসকলক আমি বিদায় দিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক Borjan MSC constituency arlo HDP lakhaisi Kanya Bea Rongalong Mesen Towarkave Laso Jok Radatum Penang Kisungdolo. Ya biarong asapi maratum Towarke Inua Jok Turpak si Aninkan Bangda Cibunai lo Ninkan Kebakatulo Cibunai Stami social media long Cipirinti lo news long Haita Acimina Stami Nitum Haladak Ardina Pipi Sapi Maratum Kipi Sumadus Tami Anutin Tum Tami Anutangaro Towarke Miselia Pantisi Anutang Ahemakam Ciri Dekang si Ladak Lampar lap si nanti Cipunai dun Kidang Rak. Batay Pachinidia Rapita, KAC Penthang Narasai Deng Ponpe Detlo. Sai Jogje, Rong Asar Pimaratum Thorpaksi, Pinitowar Salampon Nang Koglo. Jongpon Me, Arnivang Jopedap, Arlong Kanghuatum, Kiroy Pachimit Me Pinpen, Towar Hinolapsi, Kacheling Sung Piglopusi, Nilitum Delikas New Salong Berta ng Palay. Ningkan dan itu nomboran kami biarang ke sapi martu kiti from next to sikaita bara cebunar sekarang nang le na kwani anta nikan ke bakta dulu ni selection na ki jobu Si tami sorkar tumangin non puta ni tumapan laan news kipi pa pinin la Kipal kipi pustami ni tumapan non puta ardinang tipon pida nasikania birong sa pimaratum ke ninduk cipaklang lo pinian ke apen pinistami ni ditum ladak tuwar lahai pabunai pangsi sa pimaradum cipanggung pe lonon bunai bomlo la pen ako pala PWD in charge pangstami mentu peni social media long pilap tang det ke lahai ke theklong nang pulaan ke stami PWD in charge alangli MP Horian Singh base tami non pus tami ni ditum ladakania birong sa pimarum han ardinang piponpe lang non puta lasi ni ditum non tuning rilo alangli Karbiang Long District Council long kacari pon alangli CM tuliram rong hang cara phansi prabjin pe ni ditum ladak kania birong atwar ni ditum sa pimarum thulpak kacibunai along nang jin sopen nakilang paprab jia phan ni ditum athan ardinang piponpo besi tuning ri padiklim Wolongko Maji Halong Kedo, BJP Langpher, Mondolasa Hemalong, BJYM Langpher Mondol Pen, Kechengsi Executive Amai Padopon. Robi Singh Phangcho Kacharipon Amaelong, Aluhiaman Pen, Langpher MSC Ram Singh Timung, BJP EKADC Chunbang, Madhuram Lekthe Pen Chenglo, Ongdung BJP Asong Jatum Chitongdun Pusi, Nilitum Delikas New Salong Bertanang Palay. কিন্তু যোৱা কংগ্ৰেছ চৰকাৰত কেনেকুৱা হৈছে কি হৈছে আমি দেখিছিলো তেতিয়াতো থাৰ্ড মেন তাৰ পৰা টকা অলপ চলপ দিয়ে বাৰু কিন্তু য'ত পাব লাগে যিমান পাব লাগে তাত সিমানখিনি নাপায় ফৰ এক্সাম্পল
1000 টকা তাত অন্তদয় সেই অন্তদয় ভাষাটো কোনে ওলাইছিলে প্ৰথম আমাৰ এই পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় কমাৰ্চে মানে ঠিকাদাৰসকল কিন্তু এতিয়া সেই চিষ্টেমত এতিয়া লাহে লাহে উঠি গৈছে আৰু খুব হে খবৰ হৈ গ'ল সেইটো অলৰেডি ফেয়াৰৱেল ল'ব কমাৰ্চিয়েল টাইপ পলিটিক্সটো এতিয়া কাম নচলে এতিয়া হ'ল আমাৰ এটিটিউডটো আজিকালি যেনেকৈ টিচিংটো টিচাৰ হোৱাটো এইটো মানে ছাৰ্ভিচ নহয় ইট ইজ টিচিং ইজ ছাৰ্ভিচ এণ্ড এটিটিউড কাম কৰাৰ মানসিকতা থাকিব লাগিব তেতিয়াহে টিচাৰ ঠিক তেনেকৈ পলিটিচিয়ান হ'বলৈ হ'লেও আমি একোজন পলিটিচিয়ান এতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মেম্বাৰে হওক কিবা এটা বিষয় বাবে হওক লৈছোঁ আমি কামো কৰি আছোঁ ডেইলি দলীয় সভাটো একেই আজি এতিয়া মই MSc হিচাপে মই চব কথা ক'ব পাৰোঁ এইটো নহ'ব ইয়াত মোক দায়িত্ব দিছে লাংফেৰৰ উন্নয়নৰ বিষয়ে ক'ব দিছে তাৰ বাহিৰত মই যাব নোৱাৰোঁ আৰু যাব পাৰোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ আত্মনিৰ্ভৰৰ কথা আৰু ওপৰত যাব পাৰোঁ অসমৰ আত্মনিৰ্ভৰৰ কথা আৰু যদি মই ক'ব পাৰোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মনিৰ্ভৰ কথা Malam Sophan Birtang Ton Paniksana. Showing at Galaxy Cinema Hall, Difu Karbi Anglong. Tenet, a new Hollywood movie. The show timings are morning show 11 a.m., matinee show 2 p.m. and evening show 5 p.m. Tickets available. Prices: gold ₹150, club ₹200, executive ₹300. Langli TBS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbi Anglong, Assam. Deals with all kinds of TBS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Intipi Car Showroom, used car dealer at Rongtingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon and more. For more details, contact at 6002790080 or 7637859559. Uthot Birta Arjupon Tuluna. Bokajan Subdivision Arlo, Bokajan Lapen Lahori Janalong, Aron Repen, Biscuit Korkhana Lapen, Bakery Dopek. Lahai Bakery Pen, Biscuit Korkhana Aphan, Prabjan Pen Inghaplab Nang Popura, Pini Bokajan Press Club Pen, Bokajan SDO Arideng, Pinpo Lopajrepon. Pinpo Alolong Kejongpon Ke, Bokajan Lapen Lahori Janalong, Aron Repen, Biscuit Korkhana Lapen, Bakery Dopek. Kimuazon, Arnivang Nang Plang Bomb, Lahai Bakery Lapen, Biscuit Korkhana Ke, Kenangsora document mate Alo Ave. Anparta, Himmate Biscuit Kasalam, Pamimidet Pen, Okpran Aphan Phere Mimilo. Lasila Soputhak, Ketar Lipadosi, Siding Ponvek Nang Poputa, BPC Atom Pinpo Alo Along, Kejongpado Pontu. Pini Pinpo Alo Kepachirda Mahut, BPC Amaipu, Ranjit Bora, Chunbang, Prakas Mahanta, Dun Maipu, Ananterang Penchenglok, Ongdung BPC Klembang Atum Chutongdun. Hanjang Langso Pendelika Sapirangki Bisni Lekhe.
उत्तर बोरबिल पुलिस आउटपोस्ट angkang Huluni Pentara Basadak motor plup kachingkoy jok bahini apran damjilo. Apran ke damjiya tumamen laki dipu rongching rumasor Asgar Ali Apo Amen Abdul Majid Lapen Akibul Rehman Apo Amen Hobibul Rehman atum henlo. Nonomat postmortem jiaphan dipu pontang lo pusi chinidun langhin pendelika sa pherangke sarpin pokro. Pinia berta lapan segang ton peringlo, lang ipom ta Daily Cast News.